Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Umaima Sheikh, a teacher at Waraul Hijab, and I taught Tajweed and etiquettes of life to our beautiful princess. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity that I got to teach in this prestigious institution and earn so many good deeds for my akhirah. Alhamdulillah. Next in line for the gratitude will always be our dear organizer and lady behind this thought of shaping children in an Islamic way, Sister Muniba Khan. We have been friends since 5th standard when she shifted near my place for a few years, and we studied together in the same school. We were bench partners, and just like sisters, we ate together, played together, and had a great time together. I really miss those since we had no contact for many years. But Alhamdulillah, after many years, Allah made us cross each other's path again. And then her encouragement made me take up teaching. She's an amazing soul, and may Allah bless her in every way. May Allah reward her for every thought she put in this course and every hard work she did. I truly respect her and admire her speech. Next, I am very thankful to our dear students. This is my first time teaching someone officially as a teacher, and they had been very patient for me. Since you all have been very patient with me, I have written a small poem for you. बहुत स्मार्ट और ओबीडियंट है वाइजा, कशफ ने भी उसको पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन दोनों से कम नहीं है तनीशा, सना और खदीजा. आफिया ने भी बहुत सवाल पूछा, लेकिन हर सवाल के जवाब को उसने समझा. कभी चुप होती तो कभी बोलती थी इंशा, दूर रहकर भी हमेशा साथ रही आरिशा. बहुत प्यारी है दोनों बहनें इल्मा और अनाबिया. ये सब है हमारी इस्लाम की शहज़ादियाँ. एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच डियर पेरेंट्स कि आप लोगों ने इनको इस कोर्स में डाला एंड हमारी हौसला अफजाई की और उन बच्चों को मौका दिया शेप करने के लिए. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I, Afia Sheikh, welcome to you all with Islamic greetings, the greeting of Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Today I am here to speak on the topic some few sentences on this occasion of this our farewell. Firstly, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity and gain this Islamic knowledge and allow to me a part of this wonderful class. Now then, I would like to thank my lovely sister for giving us so many Islamic knowledge and also preparing this farewell. I'll say some beautiful things which I learned through this course. First, Salah is the main difference between Muslim and Kafir. So we must also pray 5 times Salah in a day. Second, I wish always Allah talks to me in du'as. I also talk to us. So we must also recite Quran every day. Listen to Allah's word. How beautifully she talked to us. Third, in Surah Azab, Allah talks the command of Parda, hijab. Why us? Because we Muslim women are pearl covered with shell and buried in the depth of the seas, not like stone that's found anywhere. I also learned so many dynamic profit and much more. Lastly, I would like to say we are budding princes, growing beautifully in spiritual ways. With this, I come to end my speech. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
I, Sana Bhatti, welcome you all with the Islamic greetings, the greetings of Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Today on this occasion, I would like to speak on few words. सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस कोर्स के एंड तक रखा। फिर सिस्टर मुनीबा का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे को इतना दीन दिया, वो भी इतने अलग अलग सब्जेक्ट के ज़रिए से, जैसे IAS, हिजाब, DPI, तजवीद, एटिकेट्स और बहुत कुछ। और सबसे बेहतरीन तो वो था वीकली नसीहा। फिर और हमारे सिस्टर उमैमा जिन्होंने हमें एटिकेट समझाया और तजवीद समझाया। DPI में तो बहुत स्टोरी मैं जानती नहीं थी, उस स्टोरी में जानी। और IAS में तो कभी डर तो कभी सुकून मिलता रहता था क्योंकि उसके अंदर कब्र है, हमारी लाइफ के ऊपर वो स्टोरीज रहती थी। और हिजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझी और वो अदा भी करती हूँ। बस अल्लाह ताला से अब यही दुआ है कि इस कोर्स के में जो भी समझी हूँ, जो भी मेरे को इससे ज़रिया आया है, बस अल्लाह ताला मेरे को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। विद दिस आई कम टू एन एंड टू माई स्पीच। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला रब्ब सिवा वस्सलातु वस्सलाम अला इमामिल अंबिया। I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जिस वजह से जमा हुए मैं आप सब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि अल्लाह के बाद, क्योंकि देखिए जब मैंने ये चीज़ को स्टार्ट किया था और जब मैं चाह रही थी कि कुछ हम ऐसा शुरू करें, कुछ ऐसा कोर्स शुरू करें, तो मुझे मेरी फैमिली की अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी और माशाल्लाह सिस्टर आतिका की बहुत सपोर्ट थी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फ्रेंड्स मुझे बचपन से मिल गए, जैसे कि आपने सिस्टर उमैमा को सुना, सिस्टर रुशदा हैं, सिस्टर मसीरा हैं जो हमारे बीच नहीं आ पाई हैं आज क्योंकि वो नाला सुपार में रहती हैं, काफ़ी दूर से आना पड़ा था उनको, तो वो नहीं आ पाई आज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे जो लोग थे जिनका मेरे पास साथ था, उनकी गाइडेंस की वजह से, उनके सजेशंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोर्स को डिज़ाइन किया। ओके और ये डिज़ाइन करने के बाद मैंने ऐसा सोचा था कि ये जो प्रिंसेस हम बनाना चाह रहे हैं, जिनको अब तक सिर्फ इनके नाम से बुलाया जा रहा था, लेकिन जब इनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब इनके नाम के आगे प्रिंसेस लगेगा। ओके तो वो इसलिए लगेगा, सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ ऐसा सोचें कि हम जो है प्रिंसेस हैं, तो वो जो टीवी में या जो आपने स्टोरीज़ में प्रिंसेस सुनी है, डिज़नी प्रिंसेस जो सुनी है, ये वो प्रिंसेस नहीं हैं, ये जन्नत की प्रिंसेसेस हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि जो सिर्फ इस दुनिया में ख़त्म हो जाए। हमारी ये जो प्रिंसेसेस है, जो हमने इनका जो एम बनाया है, जो इनके लिए हमने एक मतलब जो हमारा टारगेट था जिसको हम अचीव करना चाहते थे, वो ये था कि ये मिस यूनिवर्स ना सोचें, ये मिस आखिरा बनने का सोचें, क्योंकि वो दुनिया जो है वो हमेशा की है। हम कितना भी इस दुनिया में अचीव कर लें, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, हम सब जानते हैं कि वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो बस यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबके अंदर डेवलप हो, हम सब के अंदर डेवलप हो कि इस दुनिया की सक्सेस हमारे लिए टेम्प्रेरी रहे, हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये दुनिया टेम्प्रेरी है और असली दुनिया वो है। और उसके साथ साथ एट द एंड मैं कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आंसर्स है जो जब मैंने पेपर्स इनके चेक करे, जिसमें ख़ुद से आंसर लिखना होता है। कुछ गिव योर ओपिनियन करके एक क्वेश्चन था जिसमें ख़ुद का आंसर लिखना होता है, और जो कुछ इन लोग ने क्लास से सीखा वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने पेश करा। एंड वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स मैं जिसका मेंशन करना चाहूँगी वो है कशफ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आंसर इन्होंने लिखा, मेरा दिल खुश हो गया पढ़ते ही। मैंने जैसे ही वो आंसर पढ़ा, इट वाज लाइक कि मैं चाहूँगी कि आप उसको रिवाइज़ करें, अगर आपके पास PDF वगैरह है तो उसके बारे में फ़ोटोज़ वगैरह। तो वो जो है उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि किस तरीके से, मैंने क्वेश्चन ये था कि आप डेथ के बारे में क्या सोचते हैं और आपको कितना डर लगता है, आपको कब्र में अकेले जाने से कितना डर लगता है, क्या लगता है। और दूसरा मुझे बेस्ट आंसर लगा था तनीषा का। ओके वेरी नाइस माशाल्लाह, दोनों के आंसर्स बहुत, बाकी सब ने भी बहुत अच्छे लिखे थे, लेकिन इन दोनों का मुझे मतलब एक्स्ट्रा अच्छा लगा। एक तो कशफ का इस लिहाज से अच्छा था कि उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया था कि मैं जो हूँ मुझे डेथ से डर नहीं लगता, क्योंकि कौन चाहेगा इस सड़ी हुई ज़िंदगी में रहना।
مطلب لٹرلی انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ ہو وڈ بی سو اسٹوپڈ ہو وڈ لائک ٹو لیو ان دس ورلڈ. اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میری جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے میں وہاں جا کر اپنی وشز کو پورا کروں. اوکے, تو وہ وشز جو ان کی وش ہے ایک ایتھلیٹ بننے کی وش ہے, جو کہ اس دنیا میں ہمارے لیے الاؤڈ ہے لیکن اتنا پریفریبل نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے اسپورٹس میں جائے, یہ اتنا پریفریبل نہیں ہے, اتنا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن ان کا یہ ایم ہے کہ وہ ایتھلیٹ بنے. اور انہوں نے اس آنسر میں یہ چیز مینشن کری کہ میں اس دنیا میں اس وش کو سیکریفائس کر رہی ہوں. اتنی چھوٹی سی ایج میں اگر آپ اپنی کوئی اتنی بڑے اپنی لائف کا گول سیکریفائس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ آخرت کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میں آخرت میں جا کر ایتھلیٹ بنوں گی, تو بس اس سے زیادہ ہمارا ٹارگیٹ اور کیا اچیو ہونا تھا. یہی میں چاہتی تھی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو, مطلب مجھے بھی, میرے اندر بھی اتنا ایمان جگا دے. ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہیں یہ لوگ ہم سے آگے نہ نکل جائیں, یہ لوگ ایمان میں اتنا زیادہ آگے نہ نکل جائیں کہ اس دن ہم کو ایسا ہو کہ ارے ہم تو استاد تھے لیکن ہمارے سے زیادہ ماشاءاللہ ان لوگ کے اندر نیکیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات, تنیشا کا جو ایک آنسر تھا, انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ لکھا تھا, اسی آنسر کا, ڈیتھ والی آنسر کا انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے موت سے, کیونکہ میں یہ ڈرتی ہوں کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. اگر ڈیتھ آ گئی تو کیا میں ان 3 سوالوں کے جواب دے پاؤں گی کہ کیا میں سچ مچ میں مسلمان ہوں, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر اوبے کیا ہے, کیا میں نے شریعہ کو مانا ہے, کیا میں نے اپنی کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے. یہ ساری باتوں پر میرا عمل اتنا اچھا نہیں ہے, تو میں کیسے جواب دوں, اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن انشاءاللہ میں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. تو یہ جواب بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا ماشاءاللہ. اور باقی سب کے بھی اسی کے آس پاس تھے, ایسے ہی کچھ سوالات تھے, جوابات تھے ماشاءاللہ. تو ایوری باڈی ویل ڈن. کچھ بچے چھوٹے ہیں جن میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میں نے یہ کورس پہلی بار جوائن کیا تھا, سب سے پہلے تو میں بہت نروس ہو گئی تھی کہ کیا ہوگا اس کورس میں. پھر جب منیبا سسٹر اور ہم سارے اسٹوڈنٹس ان سے گل مل گئے تو ہمیں تھوڑا اچھا لگا. ہمیں لگا کہ ہم ابھی ایک فری اس میں اسپیس میں ہے اور ہم ساری باتیں شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور سچ میں وہ منیبا سسٹر بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے ہمیں پڑھاتے تھے, ہر چیز کا دین دیتے تھے. وہ مجھے ان کا طریقہ بہت اچھا لگا. اور عمیر سسٹر جو تجوید اور ایٹیکیٹس پڑھاتے تھے وہ تو بہت ہی اچھا تھا. تجوید کو جب بھی اگر ہمیں ایسا ڈاؤٹ لگتا تھا تو وہ 1 سے 2 بار وہی چیز کو سمجھاتے تھے, تو مجھے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I, Faiza Sheikh, welcome you all with the Islamic greetings, the greetings of Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Today I am here to speak a poem on farewell. After many months and spending 1 year, we are having this farewell with eyes full of tears. I never expected such moment will arrive. Taking a different route, further we have to drive. Those moments are priceless, together we spend. Those chapters are special wherever we went. Things never remain same, reality is such. Things never remain same, reality is such. We can't change the destiny, we may try how much. May good news of your success fall into my ears. After spending many months and 1 year, we are having this farewell with eyes full of tears. Jazakallahu khairan kaseera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،
الناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That looks like to me as a gate of Akhirah, a gate of peace and happiness. Who wants to spend their whole life in this world and do more bad deeds? Whenever I do bad deeds like backbiting, there is a feeling that suddenly comes in my mind that what if I die right now? So I will die with my bad deeds. So whenever I get this feeling, I frequently sing Astaghfirullah, Astaghfirullah, so my sin is forgivable. So my goal is to go from this world as soon as possible, but not with my bad deeds, with my good actions. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I, Sheikh Ashraf, welcome you all with Islamic greetings. The greetings of Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am here to express my feeling from this budding princess. First of all, I would like to thank to all my teachers, Sister Muniba, Sister Umaima, and दो पहले पढ़ा चुके जो अभी पढ़ा रहे. Thank you so much. Just because of them I am standing here in front of you all. Jazakallah so much. So तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं बडिंग प्रिंसेस स्टार्ट होने से पहले मुझे बहुत कम नॉलेज थी, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो मुझे नॉलेज मिली है, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, इट्स जस्ट अमेजिंग. इट्स ऑन अनदर लेवल. थैंक यू so much. And I am so lucky that Allah has chosen me to learn something from this course, to express it, to gain it to others, to share it with others. Thank you so much. And I would like to give both my sisters as a vote of thanks a small gift. Thank you. Jazakallah khairan kaseera. رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين. اوکے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے، اور میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگ نے اتنا ہم کو موقع دیا کہ ہم لوگ اس کورس کو آگے بڑھا سکے. بس آگے بھی آپ لوگ کا سپورٹ رہے تو اللہ کے بعد انشاءاللہ ہم ایسے ہی آگے کرتے چلے جائیں گے، اینڈ چاہیں گے کہ اور زیادہ ہماری ان بچیوں کی طرح اور زیادہ بچیاں جوائن ہوں اور زیادہ سے زیادہ اسلام کو پھیلے اور اسلام زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.